बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया अफसाल। आज की इस वीडियो में जैसे कल आपसे बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च के लिए क्या प्लान है, उस पे बात करेंगे। पहले अगर हम देखें जो वफाकी हुकूमत की कोशिशें हैं या उनकी तरफ से जो इंतजामात किए जा रहे हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जिस तरीके से बार बार ये बयानात दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर आते हैं और इन्होंने इंतशार फैलाया, बदअमनी करने की कोशिश की, तो फिर देखिएगा कि इनके साथ क्या सलूक होता है। अब उसमें आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमने इनका इलाज ढूंढ लिया है और वो एक ऐसा इलाज है कि ये लोग ना वापस जाने के काबिल रहेंगे और ना इनको समझ आएगी कि इनके साथ हो क्या रहा है। ऑब्वियसली उस पर भी काफ़ी तनकीद हुई कि वज़ीर दाखिला को अपने ही शहरियों पर इस तरीके की कार्रवाइयाँ करने का ऐलान नहीं करना चाहिए था। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि वो कार्रवाइयाँ क्या थीं जो जिनका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अब हम बड़े मॉडर्न तरीके ढूंढ रहे हैं और बड़ा एक ऐसा तरीका हमने तलाश किया है कि जिसके बाद इनको लग पता जाएगा। अब उसमें उन्होंने कहा कि टीयर गैस शेलिंग है। टीयर गैस की शेलिंग इन्होंने पहले भी की थी। 25 मई को हमें याद है कि क्या हुआ था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पहुंची थी और किस तरीके से लोगों पर टीयर गैस जो है उसकी शेलिंग की गई थी। अब उसको वो कह रहे हैं कि जी मॉडर्न कर दिया है। मॉडर्न क्या कर दिया है कि जी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टीयर गैस शेलिंग के लिए और ड्रोन्स के जरिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर टीयर गैस की शेलिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस पर तनकीद भी हो रही है और इस तरीके के इकदामात नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार खुद से कह रही है कि जब आप लोगों के लॉन्ग मार्चेस आए थे तो हमने आपको इजाज़त दी थी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ मार्च था, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का था, JUIF के लोग आए थे इस्लामाबाद, उन्होंने जो है वो एक रोड हाईवे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो बैठे रहे थे, उनको किसी ने उठाया नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी हम आते हैं या हम कहीं पर भी एहतजाज करते हैं तो हम इंतशार की सियासत नहीं करते या हमारे एहतजाजों के अंदर वो इंतशार की कैफियत आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल ये तो हुकूमती कोशिशें हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद की अगर आप हालत देखें तो इस वक्त आपको कंटेनर्स ही कंटेनर्स जगह जगह पर नजर आएंगे अभी से। हालांकि खान साहब ने अभी ऐलान नहीं किया अपने लॉन्ग मार्च की तारीख का, लेकिन अभी से लोगों को ज़रूर, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ज़रूर मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह कंटेनर्स हैं, उनको रास्ते बदल बदल के पहुंचना पड़ता है जहां पे भी उन्होंने जाना हो, तो ये मुश्किलात अभी भी बहरहाल हैं। 1200 का नंबर जो है वो हमारे सामने आया है कि 1200 कंटेनर्स इस्लामाबाद में मंगवा लिए गए हैं, ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं और कैसे रास्तों को ब्लॉक करना है उस पर ऑब्वियसली इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ मामला चल रहे हैं। वज़ारत दाखिला की और तमाम हुकूमती लोगों की मुलाकातें भी होती रहती हैं। इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस है सिर्फ वही नहीं होगी लॉन्ग मार्च को हैंडल करने के लिए, सिंध पुलिस उनको भी बुला लिया गया है, क्योंकि सिंध पुलिस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है, PDM में शामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सो इसलिए सिंध पुलिस भी है, इस्लामाबाद पुलिस भी है, FC भी है, रेंजर्स भी हैं और एलीट फोर्स के अहलकार भी मौजूद होंगे इस लॉन्ग मार्च को हैंडल करने के लिए। ये भी याद रखिए कि खुद हुकूमत की तरफ से खान साहब की गिरफ्तारी के भी इंदिए दिए जा रहे हैं। अब वो जो गिरफ्तार करना उनको चाहते हैं उसमें दो चीज़ें हैं। गालिबन कल के वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि या तो उनको फॉरेन फंडिंग केस ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड उनका मुकदमा है उसमें गिरफ्तार करने का इम्कान है, या फिर वजारत दाखिला की तरफ से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि शायद कोई नया मुकदमा जो है उनके खिलाफ दर्ज कर दिया जाए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। ये तो हो गई हुकूमती कोशिशें। अब जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ये जितनी तैयारी करना चाहते हैं कर लें, मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करूंगा कि जिसके बाद इनको खुद समझ में नहीं आएगी कि ये इनके साथ हुआ क्या है। अब KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर इस्लामाबाद में आते हैं ये तो तब इनको कहीं ना कहीं रोका जाएगा या हुकूमती जितने भी इंतजामात उन्होंने किए हैं वो इस्तेमाल इन पे किए जाएंगे। लेकिन हमें जो पता चला है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेस से हमारी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जी हमारी अभी तक की स्ट्रैटेजी ये है कि जब AJK से, KPK से और पंजाब से काफिले आएंगे
تو اسلام آباد 27 کلومیٹر کا یہ دارالخلافہ، آپ نے اس کو چوک کرنا ہے اور آپ اسلام آباد کے اندر انٹر نہیں ہو رہے ہیں، آپ باہر جتنے بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں آپ ان کو بلاک کر دیں تو پھر حکومت کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم ان کی حدود میں انٹر ہی نہیں ہو رہے. سو اپیرنٹلی ایک سمارٹ موو، ایک سمارٹ پلان ان کا یہ لگتا ہے کہ اگر کے پی کے جو علاقے ہیں وہیں سے روک دیا جائے، پنجاب کے جو علاقے ہیں جو آگے اسلام آباد کو لگتے ہیں وہاں سے روک دیا جائے، لیکن اسلام آباد کی حدود میں آپ جو ہیں وہ انٹر نہ ہو. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا منصوبہ یہی ہے، کیونکہ پھر اس صورت میں یہ ہمارے پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پریشر ہم ان پر ایگزرٹ کرنا چاہتے ہیں، جو دباؤ ہم ان پر بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر اس چیز سے ہو پائے گا. کیونکہ اسلام آباد کے ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو مشکلات ہوں گی، اور ہر دھرنے کے اندر، ہر احتجاج کے اندر اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. انٹری ایگزٹ پوائنٹس بند ہو جائیں گے، نہ کوئی اندر آ سکے گا، نہ کوئی باہر جا سکے گا. سو اس صورت میں جواب پاکستان تحریک انصاف جو ہمیں دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ٹیمپرری مشکل ہوگی اسلام آباد شہریوں کے لیے، لیکن اس کے بعد آپ لانگ ٹرم سوچیں کہ ہم کیوں یہ احتجاج کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے جو مقاصد ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے نکل سکتے ہیں. سو یہ بہرحال ابھی تک کا ان کا منصوبہ ہے. لیکن جاتے جاتے اتنا بھی ضرور کہہ دوں کہ خود پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں کہ معاملات نہ جائیں لانگ مارچ تک، کیونکہ obviously یہ چیز کہاں ختم ہوگی. آپ کسی احتجاج کو شروع تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اختتام کہاں پہ ہوگا، کس چیز پہ ہوگا، وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام ہمارے ساتھ آئے گی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں میں آپ کو ہر طرح کے آپشن کے لیے تیار بھی رہنا پڑتا ہے. سو پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، کہیں نہ کہیں ٹیبل پر چیزیں آئیں، بیٹھیں تمام لوگ، تمام فریقین، اور لانگ مارچ کی نوبت نہ ہی آئے. خود صدر صاحب جو ہیں، پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہیں، وہ کوشش کر چکے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ برج کا رول پلے کر سکیں، کوئی مفاہمت کروا سکیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ ناکام ہوئے. اس چیز کا بھی اعتراف انہوں نے برملا کیا ہے کہ ان کی جو کوششیں تھی مفاہمتی وہ کسی وجہ سے بھی کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن ابھی بھی لانگ مارچ کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان اسی لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ کوشش پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگوں کی یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہو جائیں. کیونکہ اگر یہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو خدا نخواستہ کسی کا نقصان ہو، یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے. اس لیے اگر ٹیبل پر تمام فریقین آ جائیں اور الیکشنز کے حوالے سے کوئی بیٹھ کر بات کر لیں تو ہم لانگ مارچ کو ملتوی یا مؤخر کرنے کو بھی تیار ہیں. سو یہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا پلان. ضرور اس پہ فیڈ بیک اپنا دیجیے گا کہ اس پلان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ جو کوششیں ہیں کہ لانگ مارچ سے پہلے ٹیبل پر کچھ معاملات حل ہو جائیں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.